जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तो हमारे जो लीडर्स हैं, ये जिसे कहते हैं ना, डबल स्पीक बड़ी करते हैं। झूठ बोलते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो कुछ और बात करते हैं, और जब हुकूमत से बाहर जाते हैं तो और बात करते हैं। अभी इमरान खान ने एक अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, उसको मैंने डिटेल से पढ़ा। अच्छा, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया जो है आज एशियन टाइगर बना हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्या ये नवाज शरीफ जो उनका मेन ओपोनेंट है उसकी मुखालफत में कह रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, या वो वाकई कह रहे हैं। जब वो हुकूमत में होते थे तो स्वाय नरेंद्र मोदी को और भारत को गालियां देने के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, और जब अपोजिशन में जाते हैं तो बातें सच्चाई बात करनी शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं जी, ये जो एशियन टाइगर्स हैं, चाइना ये और इंडिया, ये जो हैं इन्होंने एक्सपोर्ट्स की, ये की, सो की, वो किया। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारी जो लीडरशिप है, ये हमारे साथ इस तरह कब तक ये झूठ बोलती रहेगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमने 80,000 बंदे जो है वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में चले गए हैं, और इमरान खान कहता है ये सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर है। मतलब 20 साल पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग जंग लड़ लड़ के थक गया। बंदे मर गए, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, मुआशरा टूट गया। जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं रहा हमारे मुआशरे की, वो जो जो मेन शक्ल बदल गई। और हमारी जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि जी ये तो सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर। अब ये जो क्वेश्चन है कि आपने इंडिया को पहले गालियां देते थे, ठीक है, और अभी आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो आपका वो क्या नाम है, उसको इस तरह की बातें कह रहे हैं जैसे पता नहीं कि इंडिया ही सबसे बड़ा जो है वो मुल्क है, उसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। क्या ये वो स्टैब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं? ये किसके लिए कर रहे हैं? ये इमरान खान साहब को, ये जो लीडरशिप है हमारी, ये हमें कब तक ये धोखा देते रहेंगे, और हमारे साथ वो जो खुल के बातें करने वाली होती हैं वो करेंगे, या तो हमें जब हुकूमत में जाते हैं तो तब भी ऐसे ही बात करें, और या तो जब अपोजिशन में होते हैं तो हमें पता चले यार ये एक जैसे ही होते हैं। हुकूमत में जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इनका इस्तेमाल करती थी इमरान खान का। किस लिए? क्योंकि ये मोदी को गालियां देता है, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करता है, क्योंकि ये सारा टाइम आरएसएस और ये सारा करता रहता था। तो वो हमारे पाकिस्तान में एक मसला ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहती है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के उनका उनका एक पर्सपेक्टिव दे। तो उनको हमेशा एक सिविलियन फेस चाहिए होता था। अच्छा, वो सिविलियन फेस नवाज शरीफ नहीं बना, और वो उससे बात करना एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा बड़ा मुश्किल था। ये जो इमरान खान साहब हैं, ये उनका सिविलियन फेस बने। अफगानिस्तान में इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड खेला और पाकिस्तान में विक्टिमहुड कार्ड खेला। इससे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये है, ठीक है यार, ये अमेरिकनों को पैगाम जा रहा है कि देखो इतना हमारा नुकसान हो गया, इतना कुछ किया, और बार बार अपनी विक्टिमहुड बताते थे। व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो वो आरएसएस और वो सारा करते थे। अच्छा, मज़े की बात है कि इमरान खान अब एक इंटरनेशनल लीडर, मतलब रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली। मैं उसको इंटरनेशनल लीडर तो नहीं कह सकता। यस, ही इज रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली, बट ही इज़ नॉट एन इंटरनेशनल लीडर। इंटरनेशनल लीडर तो वो होता है ना जिसको दुनिया में बड़ा रिसीव किया जाता है, वेलकम किया जाता है। लेकिन बिकॉज वो क्रिकेटर रहे हैं, वो उनकी बड़ी पहचान है, वो इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी। जो टाइम्स मैगज़ीन ने उनको जो है वो अ, उनके कवर पे इमरान खान की तस्वीर लगाई है, लेकिन वो किसी ने मजमून नहीं अंदर पढ़ा कि टाइम्स मैगज़ीन ने इमरान खान की कितनी इंसल्ट की है उसमें। उसके हवाले से उनकी जो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के हवाले से और बहुत सारी और उसमें बातें थी जो उन्होंने की। खैर नहीं हो। अब इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर रहे जो हमारा सिविलियन फेस हो, और हम उससे जो मर्जी ट्वीट करा लें, जो मर्जी चीज़ कर लें। अच्छा, वो चीज़ तो वो करते रहे इमरान खान साहब। जब अपोजिशन में आए हैं तो उससे उल्ट बातें करनी शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं जी कि देखो अब इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन गया। ओ भाई, इंडिया एशियन टाइगर है, चाइना एशियन टाइगर है, तो जब हुकूमत में थे तो तब ट्रेड क्यों नहीं करते थे? तब क्यों कारोबार रोकते थे? आपको नहीं पता था कि आपके साथ इंडिया है, उसकी इकोनॉमी ठीक है, उसके अंदर बिजनेस ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो अल्लाह के बंदे, तो तब क्यों नहीं कारोबार शुरू किए थे? तब क्यों नहीं बॉर्डर खोले थे? आपका कोई दिमाग नहीं है?
آپ کس طرح کے لیڈر ہیں؟ ویسے تو ہر چیز میں آپ نے پاکستان میں وقت ڈالا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کرنے دے رہے، پارلیمنٹ آپ نے بند کی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں آپ نے دراڑیں ڈال دی ہیں، حکومت فوج معاشرہ توڑ کے رکھ دیا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے کیا کرنا ہے یا کشمیر کے حوالے سے آؤٹ آف دا باکس کیا سلوشن لے کے آنے ہیں؟ اس وقت تو آپ اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ان پہ پریشر ڈالتے تھے جی کشمیر اور انڈیا پہ کوئی ایکشن نہیں لینا، اور کچھ کرو گے تو ہم مانیں گے نہیں۔ جب خود آئے تو خود بھی کچھ نہیں کیا، اور اب جب خود پاور میں آئے تو دوسروں نے بھی پریشر ڈالا کہ اگر تم آپ کرو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب یہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یہ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے عمران خان نریندر مودی کو تو کہتے ہیں اسمال مین ان بگ آفیسز، لیکن آپ بھی تو اسمال ہیں، آپ بھی تو اسمال ہیں۔ آپ نے کون سا آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہمارے لیے نکالا ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کے آتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے، جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی تباہ کر لے۔ آپ پولیٹیکل کیپٹل نہیں، آپ تو اپنا پرسنل وہ جو ہے نا اس سے باہر ہی نہیں نکلتے کہ مجھے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ سارا ٹائم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر گھومتے ہیں کہ بھائی جی میرا جو کہیں میرا انٹرسٹ نہ ڈیمیج ہو جائے، اور میرا انٹرسٹ اور میں کیونکہ پاور سے باہر چلوں گا لہٰذا انڈیا سے بات نہیں کرنی۔ تو بھائی انڈیا کے حوالے سے اگر آپ ونس فار آل یہ ایک پالیسی بنا لو کہ آپ حکومت میں ہوگے تو تب بھی پھر بتاؤ نا کہ انڈیا ایشین ٹائیگر ہے، تو بھائی اگر ایشین ٹائیگر ہے تو پھر اس سے کیوں نہیں ٹریڈ کرنی؟ کتنی جہالت کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک دو کے ساتھ جو دو بڑے ممالک ہیں انڈیا اینڈ چائنا، دونوں کی 1.4 بلین پاپولیشن ہے، دونوں کی جو جی ڈی پی ہے ایک کی 4 ہے ایک کی 17 ٹریلین کے قریب ہے، دونوں اتنا بزنس کر رہے ہیں، دنیا ان کو ورلڈ مارکیٹ سمجھتی ہے، آپ نے وہاں پہ بارڈر بند کیے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب ادھر ٹریڈ نہیں ہو سکتی۔ میں تو پہلے کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، میں تو یہاں پہ ہر بندے کو کہہ کے تھک گیا ہوں، یہ کتنی جہالت ہے کہ جس ملک میں پراسپیرٹی ہے وہاں بزنس ہے، وہاں اکانومی چل رہی ہے، وہاں پہ آئی ٹی ہے، ٹریڈ ہے، دنیا وہاں پہ آ کے فیکٹریاں لگانے کی باتیں کر رہی ہے، آپ نے وہاں پہ دروازے بند کر دیے ہیں، اور انڈیا جانا ہو تو دبئی کے راستے جانا پڑتا ہے۔ مطلب شرم محسوس کریں۔ مجھے ایک دفعہ ایک امبیسڈر نے کہا، اوبیسلی فورن امبیسڈر نے اسلام آباد میں کہا، بڑے ہی واز P5 کے تھے، وہ امبیسڈر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے انڈیا جانا ہے، تو میں نے کہا جی آپ جائیں، واگا کے بارڈر کے راستے جائیں، آپ کے لیے زیادہ آسان رہے گا اینڈ آل دس۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ میں نے کہا آپ دیکھتے جائیں، بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں سے انڈیا میں انٹر ہوں گے تو وہاں پہ اور خوبصورت ہے، دیکھیں انڈین پنجاب دیکھیں، پاکستانی پنجاب دیکھیں، اور پھر آپ دلی چلے جائیں۔ اس طرح میں نے ان کو سجیشن کی، لیکن بعد میں لیٹر آن مجھے ان کے اسٹاف نے بتایا کہ وہ باہر چلے گئے ہیں، اور وہ کہاں سے گئے ہیں؟ وہ دبئی گئے ہیں، اور دبئی سے وہ پھر دلی گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، امیجن کریں دنیا میں کوئی اس طرح کا ڈسکنیکٹڈ ایریا بھی ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس ٹائیگر کو اپوزیشن میں بیٹھ کے ٹائیگر مانتے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ چوباں کراندے ہو۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو چوبیں کرانی ہوتی ہیں نا، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو چوبیں کراتے ہیں، یہ بتاتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ 9-10 دن ہے کہ لو جی اب اسٹیبلشمنٹ تو آپ تیار بیٹھی ہوئی ہے انڈیا سے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کا کام تھا راستہ تلاش کرنا۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت بپن راوت صاحب سے جنرل باجوہ نے کانٹیکٹ کیا، بیک جنرل، لیکن بپن راوت نے کہا کہ میری اتنی پسلی نہیں ہے، بیکاز انڈین آرمی چیف اتنا طاقتور نہیں ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا۔ پھر سنا ہے NSA لیول پر چیزیں چلیں، پھر اور جو ہے وہ ساری بات، اب وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ زیادہ مضبوط ہے تو وہ چیزیں کرتے ہیں۔ سو کوشچن یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے بھائی کیا کیا، آپ کیا کرتے رہے؟ آپ نے کون سا آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈا؟ انڈیا کی وہ جو جی ڈی پی ہے پر کیپٹا وہ تو $2000 ہے، آپ 25 کروڑ لوگوں کے لیے آپ 1300-1400 ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمیں کون سا آؤٹ آف دا باکس سولوشن دیا؟ صرف کہانیاں، جب حکومت میں ہو تو گالیاں انڈیا کو دو، جب تاکہ وہ عوام کو خوش کرو، دیکھو جی وزیر اعظم جھکا نہیں ہے، بکا نہیں ہے، ڈرا نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت چلو جی ٹھیک ہے اتنا ہونا چاہیے، چلو جی پرائم منسٹر کی ٹویٹ، آپ ٹویٹیں دیکھیں عمران خان کی، دیکھیں نا ٹویٹس کی کس طرح کی دڑ روز ٹویٹس کرتے تھے، RSS فاشزم، یہ وہ کشمیر کے اوپر آپ کی پالیسی کوئی نہیں تھی، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے آپ اور کہتے تھے اپنی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے باہر چلو جی ہر جمعے کو ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ اس طرح بھی کوئی دنیا میں کرتا ہے؟ جو آپ کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں ہے۔ سلوشن تو مودی کے پاس تھا، اس نے جو کشمیر کا کرنا تھا کر لیا، بعد میں آپ کو کہا جو مرضی ٹرانسلیشنز کرتے رہو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں کرتا۔ آپ پہلے 1.5 سال بیٹھ کے انتظار کرتے رہے مودی الیکشن جیتے پھر میں اس سے بات کروں گا، اس نے آپ سے بات ہی نہیں کی، او بھئی یہ فورن پالیسی۔
फिर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया कि ये आपकी जो है वो वायलेशन हुई है। तो आप क्या कर रहे हैं, नई ड्रामेबाजियाँ कहानियाँ सानू सुना रहे हो, अपोजिशन में बैठ के उनको टाइगर कहते हो, हुकूमत में बैठ के उनको गालियाँ देते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो पाकिस्तान की जो सरकार है, इसको वंस फॉर ऑल ये ख़त्म करने चाहिए। अगर आपके अंदर इतना जिगरा है तो अपोजिशन में बैठ के भी फिर गालियाँ दो ना। अपोजिशन में बैठ के फिर एस्टैब्लिशमेंट को चोबे ना कराओ और कहो कि और और ये देखिए ना, पाकिस्तान, इमरान खान कहते हैं जी कि सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर। भाई सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर, अब पाकिस्तान एक कटार साथ जंग लड़नी है जिसका लीडर अलकायदा के जो टॉप टेररिस्ट है दुनिया का, क्या नाम था उसका, बिन लाडेन, उसको पार्लियामेंट में खड़ा हो गया था शहीद। वो तो उसकी वो तो मार्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर उस मुल्क का, वो कहता है मैं सवाल का जवाब ही नहीं देना, वो मार्टर है कि नहीं। तो फौरन दूसरा दहशतगर्दी की जंग कटा दे साल लड़ी। ठीक है, ये तो अवाम ने अपनी जानें दे के लड़ी और फौज ने लड़ी है। फौज को ये था कि उनके ज़ाहिर बात है, उनके ऊपर तो अनसलाट आ गया तो उन्होंने तो लड़ना ही लड़ना था। अवाम ने अपनी जानें दे के लड़ी, तो अड़ा की गया है। आपने तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट किया, आपने तो कुछ नहीं किया इमरान खान साहब। सो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ वेयर वी, हमें तो इनकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं और इनका क्या विज़न है। ये सारे के सारे अपनी कुर्सियों के इर्द गिर्द बस बैठना चाहते हैं। ठीक है जी। और अगर उस वक़्त जनरल बाजवा की बात मान लेते, इंडिया के साथ कारोबार कर लेते, चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर लेते, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें अपने रास्ते पे, ट्रैक पे चल पड़ती, तो बहुत कुछ हो सकता था। बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन ना उन्होंने उस वक़्त बाजवा साहब की बात मानी, ना कोई अपना विज़न था। मोदी ने वो 335 या 370 चेंज कर दिया, ਤੁਹਾਡੇ हथ पैर फुल गए। ठीक है। अभी वैसे रिसेंटली मुझे किसी ने बताई है बात, आई डोंट नो इट इज़ अ फैक्ट और नॉट, कि सुनने में आता है कि जनरल बाजवा को पहले ही इंडिया ने कि ये बताया हुआ था कि हम ये करने वाले हैं, या फ़ौज को या कि बैकडोर से या किसी थर्ड कंट्री को बताया हुआ था कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं। सो पाकिस्तान ने कहा ठीक है आप कर दें, देखी जाएगी। लेकिन सुना बाद में फिर जब वो हो गया पब्लिक रिएक्शन एंड ऑल दैट, तो उसमें सारे जो है वो बैठ गए। जो लोग बड़े ऑफिस में बैठे होते हैं उनको बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीज़ें देखनी होती हैं, उन्होंने मुस्तकबिल देखना होता है और वो मुस्तकबिल देख के मुल्क की बात करते हैं कि इस जो डिसीजन ले रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपने एंटी, देखिए इंडिया के अंदर पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट सारा चलता है और पाकिस्तान में सारा टाइम एंटी इंडियन सेंटीमेंट चल रहा होता है। जो आवाम को इतने 75 साल आपने फीड किया, रोज़ाना सुबह दोपहर शाम आपने उनके दिमागों में डाला है, उनके उनको हर चीज़ वक्त यही बताया हुआ है। यही तो वजह रोज़ हिंदुओं और सिखों को, ईसाइयों को हम लोग मारते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, और वो इसीलिए मार देते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही नो कि किसी ने क्या बिगाड़ लेना, कानून तो हमें कौन सी सजा दे देनी है। हम तो मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, तो जब मुसलमान मेजॉरिटी में है तो इस केस की पैरवी किसने करनी है। तो जब पैरवी कोई नहीं होती तो भाई सजाएं होती हैं। तो जो इस बेचारे हिंदू सिख और ईसाई होंगे पाकिस्तान के अंदर या अहमदी होंगे, वो वैसे डरते हुए केस की पैरवी नहीं करते। उनको पता है कि हमने केस की पैरवी की, बाद में कोई और ही ना मेंबर दे तो हम किधर जाएंगे। सो जब इस तरह के लोगों के दिमागों में 75 साल नफरत डाली हुई है तो फिर बाद में ये चीज़ें निकली। सो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड। हम यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे लीडर हुकूमत में आके झूठ बोलते हैं, अपोजिशन में आके सच बोलते हैं, लेकिन फिर हुकूमत में जाकर फिर झूठ बोलना शुरू कर देंगे। देख लेना ये इमरान खान हुकूमत में जाकर फिर RSS ये करेगा सारा। भाई मैं आपको अगले दिन कह रहा था, जब मैं डॉक्टर इश्तियाक और साजिद तराट साहब के साथ शो कर रहा था, तो मैंने वहाँ सवाल रेज़ किया था कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से बड़ा इस्लामिक कंट्री है। उसने एक उनका एक मदरसा टाइप इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने RSS के साथ एक डायलॉग खोला हुआ है और वो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वो दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ RSS। मैं नहीं ये कह रहा कि RSS की रेपुटेशन जो है वो बड़ी नेगेटिव है, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि आपने इंगेज तो करना है, आपने कुछ इस तरह की माहौल तो बनाना है जिससे पता चले कि कौन क्या कर रहा है। आप बाहर से बैठ के गालियाँ दे रहे हैं, गो इनसाइड, मीट ग्रीट, लोगों के ऊपर प्रेशर डालें, मिल के प्रेशर डलता है, बैठ के प्रेशर डलता है, बात करके प्रेशर डलता है। लेकिन आपने जब समझे नहीं, आप सीधी-सीधी गालियाँ दी जा रहे हैं इधर से उधर से, और आपको पता है ये फाशिस्ट हैं, हिटलर है, फलाना है, ढमकाना है। आप ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले एक एक माहौल तो क्रिएट करें ये सारा कुछ करने से पहले। अब तो आपने कभी फाशिज़्म और RSS हिटलर की बातें नहीं की मोदी की, क्यों नहीं करते आप? ये सवाल किसी को करना चाहिए ना इमरान खान से कि जब तुम वज़ीर-ए-आज़म थे तो रोज़ तू इक्को रौला पाया सी। ठीक है जी, इक्को रौला, रोज़ इक्को ही रौला इमरान खान ने पाया।
فاشزم ہٹلر، ہٹلر فاشزم RSS اور ہٹلر اور یہ چیزیں. لیکن جب اپوزیشن میں گیا تھے اپنی رونا پٹی پہن لگ پہ. صرف اس وقت فوجیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے سارا ٹائم یہ دیتا تھا، دیکھو یار پرائم منسٹر جو ہے نا دیکھیں وہ. اب ظاہر بات ہے ہی وہ جو پرائم منسٹر اس کی ٹویٹ کوٹ ہوتی ہے، وہ ٹویٹ جو بھی کر دے وہ گند کر دے بلا کر دے جو کرے، میڈیا اس کو پک کرنے کرنا ہے. انٹرنیشنل میڈیا پک کرتا تھا روزانہ، وہ انڈینس کو اس پہ ساری باتیں بڑی پین فیل ہوتی تھی کہ یار یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. یہ جس دن سے عمران خان گیا ہے اس فرنٹ پہ خاموشی ہے. یہ دوبارہ لگتا ہے پاور میں آ کے پھر یہ سارا کچھ کریں گے اینی ہو. لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈ بند کریں. اپوزیشن میں جا کے انڈیا کو ایشین ٹائیگر کہتے ہیں، حکومت میں جا کے دہشت گرد کہتے ہیں. دیٹ از وٹ کوئی کسی نے اس پہ بات نہیں کرنی پرائم منسٹر عمران خان سے. یہ میں نے سارا جب پڑھا انٹرویو ان کا الجزیرہ میں، تو دیٹس ویئر آئی ریئلائز کہ یہ بندے تو سارے ڈبل سپیک. آپ جا کے دیکھیں کہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، وار اینڈ ٹیرر کو سو کالڈ وار کہتے ہیں. تو پھر لڑنا تو کی سی پھر لوگ باتیں تو کریں گے، پیسوں کے لیے جنگ لڑتے ہیں، مرسنری فورس یا کوئی کچھ کہے گا کچھ کہے گا. تو یہ تو ان فوجیوں سے غداری نہیں ہے. وہ جو فوجی جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے جانیں دیں، یہ ان کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کر رہے آپ لوگ. آپ کا کیا، آپ تو چلے جانا ہے، آپ تو سیاستدان ہیں. میرا خیال ہے دس از ویری انفیئر. آئی وش کہ کاش پاکستان کی اسٹیٹ سوسائٹی سیاستدان بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سانو کوئی پتہ نہیں کی کرنا، جدھر دی ڈائریکشن بن دی اسی ادھر ٹور پہ. تھینک یو ویری مچ.